आगाज में अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में है। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाब हो चुकी। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट है। हसीना वाजिद आज नई दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की तकरीब से वर्चुअल खिताब कर रही हैं। हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश ने भारत से वजाहत भी मांग ली है। रॉयटर्स का ऐसा बताना है। भारत को इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा। वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर की जानिब से ऐसा कहा गया है। भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि तकरीब प्राइवेट है, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। और मुबस्सिरीन भी इस हवाले से माहिरीन भी ये राय रख रहे हैं। सबसे पहले हमसाया का ड्रामा फाश भारत पूरे खिते की सलामती के लिए खतरा बन चुका है। अपने इस इक़दाम से बांग्लादेश के मफादात को भारत कठपुतली हसीना वाजिद के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत ही अहम मामला है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए मौजूद पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ हासिल है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब का, और हमारा साथ देंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। आप दोनों मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। हारिस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर मेज़बान मुल्क किसी सियासी शख्सियत को अपना इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया करता है तो आप क्या समझते हैं इसके सिफाती मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं? देखिए शिरीन, आपको पता है कि ये इंडिया टोटली स्पॉन्सर कर रहा है। वो उन्होंने उसको सियासी पनाह भी दी हुई है। इसको सजा हुई है, फिर बांग्लादेश कोर्ट की तरफ से वांटेड है। इसको बार बार वो मुकालमा करेंगे, इसको मरने वाले किया जाए। इतनी बड़ी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर आप ये बताइए कि ये जिस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस तरीके से उसको इस पर लड़ाई दी जा रही है, इसके अंदर निकाले की हर हमसाया मुल्क के खिलाफ इसी तरह कर रहे हैं। आपके सामने ये बांग्लादेश के साथ जो कुछ कर रहे हैं, हसीना वाजिद भाग गई 4 अगस्त के अंदर, और फिर जब से आज तक हमारा खबर सुविधा को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इनको स्पॉन्सर कर रही हैं और कह रही है प्राइवेट है, जबकि प्राइवेट नहीं है, टोटल स्पॉन्सर्ड है। और ये खुद उसको उनको जान के अब उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। आपके सामने इसी तरह चाइना देख लें, जो दलाई लामा को इन्होंने वहाँ पर रखा, वो भी उनकी सलामती का खतरा था। फिर पाकिस्तान में TTP को, तो ये शायद BLF को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उससे आप देख लें। और फिर सेकेंड ये कि ये हर वक्त इसी तरह की बातें करते हैं। इनका हमेशा भी तरीका यही है कि आप जो है हमसाया मुल्कों के खिलाफ साजिशें करते रहें। और इसके बाद हसीना वाजिद को प्लेटफॉर्म देना, आप देख लें बांग्लादेश के अवाम के फैसले पर कितनी कारी ज़रूरत है। भारत ने पाकिस्तान में भी ऐसे किया और ये अभी भी ऐसे करते रहेंगे। और ये बिल्कुल इस वक्त जिनको दुनिया के कोई नॉर्म्स का नहीं पता, भारत ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, बांग्लादेश को दोबारा चाहता है कि वहाँ डिस्टेबलाइज वहाँ पर नई हुकूमत बनी है जो इंडिया के खिलाफ है, जो कि इंडिया की साबिश से उन्होंने खत्म कर दी है, उनके खिलाफ कर रहा है। चाइना के खिलाफ भी इस तरह करता है। किसी हमसाया मुल्क से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। ईरान के कमर में छुरा जुम्बा जब इसराइल ने अटैक किया तो वहाँ पर स्पॉन्सर और मिसाल में मिल के वहाँ पर उनके बहुत से पॉलिटिशियंस को और जर्नलिस्ट को मरवा दिया। तो दरअसल में ये इनका वतीरा बन चुका है। बिल्कुल ऐसे ही उनका वतीरा बन चुका है। हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आबिद लतीफ़ साहब, ये कहिएगा कि हमने कई अरसा हम यही देखते रहे कि बांग्लादेश में हम ये कह सकते थे हसीना वाजिद की हुकूमत के दौरान कि वहाँ पर दूसरी भारतीय हुकूमत ही है, उनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख था। अब इतनी बदतरीन शिकस्त और बगावत के बाद हसीना वाजिद तो वहाँ से फरार हैं, इंतहाई मतलूब है बांग्लादेश में, दोबारा से सर उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। जी बिल्कुल, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, देखिए कि जो समझने की बात यह है कि जो भारत का स्टेट क्राफ्ट है वो 2 चीजों पे मबनी है, जिसको वो चाणक्य की पॉलिसी कहते हैं। लेकिन चाणक्य खुद इतना नेगेटिव नहीं था जितना डायबॉलिक उसकी मैनिफेस्टेशन, जो एक कबाल इस वक्त इंडिया पे रूल कर रहा है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल ओवरचर्स, इवन देयर डोमेस्टिक पॉलिसीज और देयर रीजनल पॉलिसी। एक तो उनका जो स्टेट क्राफ्ट है वो बेस करता है झूठ के ऊपर, दूसरा वो बेस करता है इंटरफेरेंस के ऊपर, और डायरेक्ट इंटरफेरेंस तमाम रीजनल कंट्रीज के अंदर। आप उसको देख लीजिए, अगर बांग्लादेश की आप बात करें, जिसका आपने इंट्रो में भी बताया, तो बांग्लादेश में तो अगारतला से ये काम शुरू हुआ। अगारतला कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने किस तरह मुफ्ती पानी को ट्रेन किया, उसकी सारी एविडेंस मौजूद है। किस तरीके से इंडिया से पैसे आते थे, एक सिचुएशन क्रिएट की गई। और अब जो वहाँ पे नए सेयर्स हैं या जो लोगों को जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन जिनका वापस आ रहा है 3-4 दहाइयों के बाद,
اب وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ جتنے الزامات لگائے جاتے تھے، جتنی باتیں کی جاتی تھیں، وہ سب جھوٹ پر مبنی۔ پھر آپ نیپال کو دیکھ لیجیے کس طرح سے وہاں پہ ہے، سری لنکا میں دیکھ لیجیے کس طرح انڈیا نے 1.5 ڈیکیڈ پہلے وہاں پہ اپنی فوج اتار دی تھی۔ بھوٹان کو دیکھ لیں تو یہ سارے ملک ہیں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کرتا ہے اور وہ اس انٹرفیئرنس کو اپنا رائٹ سمجھتا ہے۔ ایک ملک جس میں وہ انٹرفیئرنس نہیں کر پاتا ڈائریکٹ، وہ پاکستان ہے، اور اس کو وہ اب افغانستان کے تھرو ایک خدا نہ خواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس ویسٹرن سائڈ سے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جی، اور یہی وہ کرتے رہیں گے۔ اب اس کو الحمدللہ پاکستان نے تو بہت اچھے طریقے سے افیکٹولی کاؤنٹر بھی کر رہا ہے، باقی ملکوں کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے، اور ان کا ایک کرمنل جو کہ جس کو آپ نے سیاسی پناہ دی ہوئی ہے، جو آپ کے پورے اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ رہ رہا ہے، جس کو شاید پھانسی کی قریب کی سزا ہو چکی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے اندر، اور آپ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ دوبارہ سے بنگلہ دیش کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، جو وہ ورچوئل خطاب پورے بنگلہ دیش میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہاں پہ ایجوکیشن شروع ہو، کیونکہ اس کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے آپ نے آلریڈی پیسہ وہاں پہ بھیج دیا ہوا ہے، آلریڈی آپ نے لوگوں کو تیار کر دیا ہے۔ آپ کو ایک واٹر شیڈ چاہیے تو آپ واٹر شیڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں پہلا اعلامیہ آ جائے، اس اعلامیہ کے ساتھ پھر کچھ ایونٹ ہو جائے، وہ بھی فالس فلیگ کوئی آپریشن ہوگا، کچھ ایسے ہی ایک چیز کریٹ کی جائے گی، اور پھر اس کے گرد ایک موومنٹ چلانے کی کوشش کی جائے گی، جیسے ان کا طریقہ کار ہے۔ تو آئی تھنک یہ اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ انڈیا کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ نہ صرف یہ کہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا اب جانتی ہے کہ پوری دنیا میں جو اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم ہے وہ بھی انڈیا ہے۔ آپ اس کے سامنے کینیڈا کی مثال ہے، آپ یو کے کی مثال لے لیجیے، ایون امریکہ ایکسل، اور پھر ریجن کے اندر آپ دیکھ لیں جو کہ خود گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے لیکن اپنے آپ کو الائن کرتا ہے وہ ویسٹ کے ساتھ، اور یہاں پہ وہ صرف ایک یہاں تو کوئی کسی پالیسی کا سٹوج بن کے بہیو کر رہا ہے اور ہیجمنی اپنی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور عابد صاحب وہی بات ہے نا، جیسے کہ آپ نے بڑی اہم بات بھی کی کہ حسینہ واجد کو یوں پلیٹ فارم دینا تو سمجھے کہ بنگلہ دیشی عوام کے فیصلے پر بھی کاری ضرب ہے۔ تو بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ حاصل تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کا۔ اور کس طریقے سے وہ نہ صرف یہ کہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا اب جانتی ہے کہ پوری دنیا میں جو اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم ہے وہ بھی انڈیا ہے۔ آپ اس کے سامنے کینیڈا کی مثال ہے، آپ یو کے کی مثال لے لیجیے، ایون امریکہ ایکسل، اور پھر ریجن کے اندر آپ دیکھ لیں جو کہ خود گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے لیکن اپنے آپ کو الائن کرتا ہے وہ ویسٹ کے ساتھ، اور یہاں پہ وہ صرف ایک یہاں تو کوئی کسی پالیسی کا سٹوج بن کے بہیو کر رہا ہے اور ہیجمنی اپنی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور عابد صاحب وہی بات ہے نا، جیسے کہ آپ نے بڑی اہم بات بھی کی کہ حسینہ واجد کو یوں پلیٹ فارم دینا تو سمجھے کہ بنگلہ دیشی عوام کے فیصلے پر بھی کاری ضرب ہے۔ تو بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ حاصل تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کا۔